म्हापशा बाजारात अतिक्रमण जाल्ल्याच्यो कागाळ येयल्ल्यान काल पालिकेच्या मुखेल अधिकाऱ्यान स्वता लक्ष घालून कारवाई करपाक सुरवात केली। बाजारात मुक्त प्रवेश आडोवपी म्हाल काडून म्हापसा पालिकेन वेपारी आनी वेंडर हे फुटपाथीचेर दवरिल्ल्यान गिरायकांक फिरपाक मेकळीक मेळना आनी एमर्जन्सी कितें घडलें जाल्यार गाडी सुटना। हाच्या खातीर हो ड्रायव्ह केला अशें मुखेल अधिकारी चंद्रकांत शेटकर हांणी सांगलें। ड्रायव्ह नगरपालिकेन चालू केला, कशें पळयता सर? हो एनक्रोचमेंट ड्रायव्ह फर्स्ट टायम न्ही, हेच्या आदी आमी एनक्रोचमेंट ड्रायव्ह केल्ले। मार्केटान एक बरी शिस्त येवची, जे मार्केटान कोण विजीट करता वेंडर्साची शॉप कस्टमर म्हणून तांकां एक चलपाक तशें एक फ्री एटमॉस्फियरान मार्केटान फिरून एक आपलें कितें शॉपिंग कितें आहा तें करपाक एक तांकां सवलत मेळची म्हणून ह्या हितून केल्ले। आदी केल्ले आमी आनी ह्या पयलीं शॉपकिपरांक आमी रिक्वेस्ट केल्लो, अवेरनसूय केल्ले की मार्केट जें आसा पळय हें तुमचें। मार्केटान धंदो वेवसाय तुमी करता, तुमकां तर आयल्ले जाय थंय जाल्यार मार्केटान फिरपाकूय तसो फ्री मुवमेंट दवरपा जाय म्हणून। खुबशे लोकांचे कागाळ हा कंप्लेंट्स आहा की मार्केटान भोंवपाचो जागो ना। ज्यो फुटपाथ ज्यो आसा त्या फुटपाथ पायरींचेर शॉपकिपर्स तशें जे डेली वेज वेंडर्स जे कोण आसता जे रेगुलर वेंडर्स आसता जे वेंडिंग बिजनस करता मार्केटान त्या लोकांक म्हाल जो असो पद्दतीन दवरप जाता की लोकांक पांय दवरपाक मेळना। शिस्त एक येवची म्हणून ह्या हितून केला। कोणी हेजेर पॉलिटिक्स करचें न्ही, कोणी पर्सनल अशें घेवचें न्ही, हे लोकांचे पब्लीक हिता लागून घेतला। कारण कावन्सिलाक खुबशे कंप्लेंट येता की मार्केटान पांय दवरूंक मेळना अशें। आनी जे आयज कितें आमी मुवमेंट केला एनक्रोचमेंट ड्रायव्हचो हो शॉपकिपराच्या हितानूच केल्ल्या। तेंची शॉपां मोकळी मेळची लोकांक एप्रोच करपाक आनी तांकां एक धंदो करपाक बरी सवलत मेळटी अशी। हे आयचे पुरती ना अशें आमी परत तर आमचे नजरेक आयले पायरी जे लोकांक चलपा लागून जे दवरलेले ते परत तर एनक्रोचमेंट तांच्यांनी केलें जाल्यार ताजेर परतूय कारवाई केल्ली जाता। आनी हितून पीक एंड चूज अशें कोण ना, हो आख्ख्या मार्केटान ड्रायव्ह जातलो। जे आमचे रेगुलर शॉपकिपर आहा तांच्या आनी दुसरे जे डेली वेज आमचे रेगुलर वेंडर्स जे आसा तांच्या लागून। एनी स्पेसिफिक रिजन सडनली आता एनक्रोचमेंट ड्रायव्ह स्टार्ट करपाक? सडनली असो कांय ना, कंप्लेंट येताल्योच, आमी मातशे बिजी उरले पूण आतां गेल्यार कंप्लेंट चड येवंक लागले म्हणून ह्या कंप्लेंटीक दखल घेवन अशें म्हणून ती एक कारवाई केल्ली आसा। सद्या आता क्रिसमस सीजन, सो इन कन्सिडरिंग द रिसंट फायर इन्सिडेंट कशें कितें आहा? फायर इन्सिडेंटाचो तो विशय असो ना, पूण हेज्या पयलीं जें हांवें इन्स्पेक्शन केल्लें, तुमी विटनस जाल्ले, मिडियाय विटनस जाल्ली त्या टायमार, आनी हांवें स्पेसिफिकली म्हटलेलें मार्केट जें आहा तें फ्री मुवमेंटाक मेळपा जाय। कारण फायर इन्सिडंट जालो फाल्यां एक हेल्थ एमर्जन्सी आयली जाल्यार फायर ब्रिगेड, एम्ब्युलन्स हांकां एक एक्सेस मार्केटान मेळपा जाय म्हणून। आनी आतां क्रिसमसाचो सिजन आसा, लोकांचें येवप वचप जास्त जातलें म्हणून लोकांक एक बरी फ्री सवलत मेळची थंय मार्केटान येवपा लागून ह्या हितून एक केल्लें आसा। सर आमी पयले काय ग्रॉसरी शॉप्स जे आसा ते भायर आसा तेंचेर अजून काय कारवाई जावंक ना? हितून कॅटेगरायज अशें आमी कोणाक करूं ना। जे वेंडर्स जे आसा तितून ग्रॉसरीवाले, जनरल स्टोर अशें ना। ज्या लोकांनी ज्यो लोकांक चलपाक ज्यो पॅसेजीस दवरलेल्या थंय तर आमकां एनक्रोचमेंट कितें दिसता, पॅसेज एनक्रोच करून कोणी थंय एक धंदो करता आनी लोकांक थंय चलपाक मेळना असल्यो गोश्टी नजरेक गेल्यार ताचेर एक्शन केल्ली आसा आनी एक्शन करतले। फायन बी घालतले सर? फायनीचो विशय येयना, कारण जी शॉपां जी मार्केटान जी आसा ती आमची लिजाची शॉपां आसा म्हणटकूच एकदां पळय गोंय भायर लायतात तेन्ना कितलें सांगलें आनी आयकनात ते आमचे। तुमकां कितें त्रास जाता? आमी कित्याक तेंचे लोळ्ळे जाल्यार आमचेर येतले न्हू, कपड्याचे तेंचे तरी आसतना लायता? पळयात मग तुमी तर आयकना? आयकना।